ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟୋଟାଲ ଭୋକ ନା ପେଟ ଖାଲି ହେଇଗଲା ମତେ, ସେଠି ପାଟି ବାହାରୁନି। ହଉ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବେ, କେତେବେଳେ ଇଏ ଭାଷଣ ସରିବ ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହବ। ରାକେଶ ଭାଇ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର ହିରୋ ବସିଛନ୍ତି ପଛପଟେ। ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଭଏସ କଲ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସଠିକ କରି କହିବେ। କେତେଟା? ଦିଟା ତିନିଟା କେତେଟା? ସବୁ ଯାକ କଥାଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ 6ଟା ଭଏସ ଦିଏ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ବୋଧେ କଳିପଛି କେତେବେଳେ ଦେଇଦିଏ। ଏବେ ଆଉ ଦଉନି, ଝିଅ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଏସ ପଦେ ପଦେ କହିଦେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ନଟିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନଟିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଶା ରଖିବି କି ଆମର ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟାର 50 ବର୍ଷର ରାକେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଜଣେ ହଉ ନଭେମ୍ବର 7 ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ମୋ କମଜୋରି। କିଏ କାହାର କମଜୋରି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଅଛି। ଏଇଆ ସେଥିରେ ନଟିଆ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଆଶା ରଖିବି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେବେ ତ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ଯାଉନ? ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଖାଇଯିବ ନାଇଁ ଯିବ ଆଉ ନଗଲେ ବଡ ବଡ ନଗଲେ କେମିତି ହବ? ଯିବି ତ ଫିଲ୍ମ ଫେରି ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଭାଇ ଏପଟେ ବାବା ଠୁବୁଲି ଆଉ କଲ ଆଉ ଏଥର ଠିକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପଦେ ପଦେ କହିଦଉଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ମତେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି ଥାଳ ଭିତରେ 3ଟା ବାଟିବ ଆଉ ଥକଲେ କଣ ଘରେ ଇଟିଲି ପିଠା ଖାଇକି ଆଇଥିଲି ଆଉ ପେଟ କାଟିଲାନି। ନଟିଆ ପଡିଲା, ଗେଣ୍ଡୁ ପଡିଲା। ତାପରେ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ନଟିଆ ବାପାକୁ କେତେଟା ଭଏସ କଣ କହିବ ମତେ। ତା ବାପା ଆସିବ, ଅରେ ନଟିଆ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଭସଣ ହଉଥିଲା କଣ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ବି ସେ ରାକେଶ ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଯଦି ନଟିଆ ଜେଜେକୁ ଡାକିଆ ଆଚ୍ଛା କାଇ ଭିତରେ ଭୁଲା ଯାଉ ଗଦେ 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 ହଉଥିଲେ ସେତେ ହୋ ହାଲା ହେଲେ କାନି କୁ ଝୁମୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେ କି ଇଏ ହେଲା ଜେଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୀମା ବୁଢା, ସେ ବୁଢା ଭାରି କନ୍ଦୁସ। ଟୋଟାଲ ଦେଖରେ କାଶ ଭିଡି ବୁଲିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେ ବୁଢା ଯଦି ଆସିବେ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲ ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ହେଇ ପାରିବନି ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବେ ଏ ଫେରି ଫୋନ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ଆପି ଯାଇନା। ये वाले भूला बुढ़ा तापर आपण गोली सारे ये स्वाधीन सारे स्ट्रीट ना स्ट्रीट नो हाई स्ट्रीट ना से गोली सारे ये स्ट्रीट अरे भूला माने हम आज ऊपर सुनते पड़िबा कोन पड़िबा ये सबै सुनि दिलो केटा कहला 6टा आइला 5टा 6टा तो झियो पला भस्ता की कर दो गुंदरे की मु एम तो सागवान बहुत हैरान करछ फोन करकी एते तो कहिया कथा तथापि गुंदरे की कहि दोछि हला फोन करिन सागवान हेलो भलो तबे भलो छ ना मुटा कहि मोबाइल रिचार्ज कर दे सी मो से रिचार्ज करे मु आउन साइ करबी 7-8 दिन पड़े जानी पारानी सर ये फोन आछियो एने कहू पे पार्टी स्लिप कर जाए झियो टन फोन अरे काई के फोन करछु सी काटला फोन तार मो संगे फोन करी तब के मना छला भाई घर में तो फोन करी तब हम सुनिला तापर जानिला ये माने झियो नो फुओ पर जेती तो रिचार्ज दे पैसा तापर कथा बुझलो एमनी का करछ हरण हां बहुत नाही अरे ये भीतर प्रख्यात बात सब अछन सब राती 12टा बजे कांडा सोना पड़ियो हां हां अरे डांस करे दो तब जाई करे ना ऊपर जाई करिया हौ मु ता पूर्व गोटे छुटले खाली कहि दोछि किंतु फिल्म देखा जीवन नाही तू मो कमजोरी जबरदस्त गीत होइछे गीत बाटी पाइलो डांस रे सजिले लगे हां ओटे छुटले गोटे दीपक शब्द सुनिबा सेटा बहुत बढ़िया लागे पुराना हेला शब्द सेटा कहबी हौ बहुत ठीक अछि बेगोली सब तना छै भाई सोनी सर बोले सोनी सर हां सर हमें दीपक शब्द पढिबा अपन टिका सुन रेडी 7 रे दीपक शब्द पढै ना देबे पढिसले पढै ना दी दीपक शब्द पढै ना सागु दीपक शब्द पढै एबे तो पढै अच्छा किंतु सार विषय की कहबी सार गोटे बढ़िया फैक्ट्री तैयारी करछन जानि जानो कि के जानो सार गोटे बढ़िया फैक्ट्री तैयारी करछन मैन मेकिंग फैक्ट्री ए सब मणिक तैयारी कारखाना ए जो कारखाना एपे अछि ए 4 वर्ष रे एटी मनुष्य तैयारी होती जेतु गोटे मनुष्य संतोष साथ तैयारी जाइछन से बोले अनेक मनुष्य से तैयारी करछन गोटे ताली हो सार भाई ओ विपर सते कहबा अरे नटे कहलु भलो मंद सुख दुख आगो पछ हो बंद कर हो एना कर अरे सती खाऊ मेरी यार हो अरे चुप कर से कोई जन हे भगवान हे सहिते भाग जा भीतर में अरे पंडित मो बाप सती खाऊ मेरी मूर्ख हो भुआ अरे हो कोन आउ धोने सती खाऊ आउ आउ के नहीं हमें मजा लागे मजा लागे आदि आदि नहीं आउ आउ कोन मन तो पडुनी हो थाय नगे कोन करछि ओला कुकुडा गरम पानी दियाउछ कोन दियाउछ